आ लोक खाइबा पाउना लोक खाइबा पाउना सब रेट बढ़िला हना ए बाइजिले चुले मुंडा काटा के दिया ताको भंडी देला लोक ग्यास नाही लोक रोषे करी खाइबा नांती एटा पेट्रोल नाही गाड़ी तेल पकई जाती मो गोरु गाई मरी गेलै खरा काले नाइन काटी दे जाईथि सब भांगी देई तू देखे ता देखिया छु मो गाई छटपट मो पानी मुंडा पाउने रे पिया को नाइन काटी दे जाईथि हल्तु मो नाइन भागी लेछि पानी टाकी भागी ले सकार ओडा देइते घर भागी पानी टाकी भागी देबो मो दीदी ले मो दाना दाउती पेटकू। नमस्कार। आमे मनीष ना क्रॉकरोच, आमे मनीष ना असरपा। ढू ढू खरा हठात दिन 11-12 बेलू सरकारी बुलडोजर पहुंच हटो 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 सरकारी रास्ता हम प्रोजेक्ट हम भविष्य हम 2047 मसीहा बेलू भारत तैयारी हो आज एठारे तुमे बही दुकान जो खोलीच आम भांग दिन 12टा भारत वर्षर नागरिक लक्षे सरिक युवक आज भी विधानसभा आगे बस कि विद्युत क्षेत्र दरमा 10 ରୁ 12 हजार इच्छा पाइले चाकरी कर ना घरे डिजिटल मीटर लगेदेलु आउ किछ दिन पर मीटर पढ़िया जो 10-12 हजार टंकिया दरमा पाई पिला आसुले भी छटई करदेबू तुमको आम छटई करदेबू आम दरकार नहीं बाहर तुम देशर नागरिक नुह ए देशर मालिक हूँ जिंदल ए देशर मालिक हूँ टाटा ए देशर मालिक हूँ आदानी अंबानी आमे क्रॉकरोच बा आमे होचु असरपा जो असरपा बा क्रॉकरोच लड़ाई चली भारत वर्ष रे एवं सरकार प्रतिक्षण चेष्टा करुचंती ताकू दमन करबा पई किंतु एहा संभव नुहे एहा क्रॉकरोच नुहे एहा होची सामूहिक गण आक्रोश युवकंकर अवस्था सांघातिक अवस्था संगीन आस परीक्षा दब आमे तुमको डाक्तर बने दब आस परीक्षा दब आमे तुमको इंजीनियर बने दब डाक्तर बनी जाओ इंजीनियर बनी जाओ कोचिंग सेंटर जाओ सही पटे पशिक आस घर जमी बाड़ी मार सुना गहना सब बंधा पकई दियो बैंक पैसा दौनी तो महाजन पाखे बंधा पकई दियो 5 पैसा इंटरेस्ट खबर कागज विज्ञापन पर विज्ञापन प्रतिदिन अधा खबर कागज 12 पृष्ठिया होता माप करदे पाखापाखि 6 पृष्ठा विज्ञापन जाइए आसला गोटे पिला पाठ पढ़ा डाक्तर होगा ये आसला गोटे पिला पाठ पढ़ा IITian होगा आमे होचु क्रॉकरोच गोटे मार्केट तैयारी होची पॉलिटिकल लोकंकर स्ट्रैटेजी रे एवं पॉलिटिकल लोक बोले दे आर रूलर्स तांको विरुद्ध जो लड़ाई चली से लड़ाई प्रथम लक्ष्य प्रथम टार्गेट रे अछंती भारत वर्षर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बारंबार बारंबार जी डाक्तरी पढ़ा जीव तार प्रश्नपत्र लीक हम जिते प्रश्नपत्र लीक हम जिते नीट घपलथी धरा पड़ो से आम गणमाध्यम मैंने पलि आसबे जो रोते प्रणव प्रकाश दास सरकारी क्वार्टर रे एथर नुह जो नुआ नुआ सरकार तैयारी होता टे मन पका जिते चित्कार करुले कैमेरा धरिकी पड़िशा घर पाचेरी उपर छिड़ा हो जाते एवं ये रही रंगशाला ये रही अंडरग्राउंड ये रही टंका घर 3 दिन 4 दिन पूरा हुलुस्थुल दुलदुल है लोके भूली गले जे आम पिलांकर भविष्य बाजी लगी से न्यूज को दाबिबा ए न्यूज तैयारी होची कारण ए देशर जनसाधारण ए देशर युवक एमान होचंती क्रॉकरोच। थैंक यू टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत वर्षर मुख्य विचारपति को कोटि नमन से मने पकईदेले केवल जे दिस पीपुल आर क्रॉकरोच एमानंकर जागा असरपा जोठी एमानंकर जागा सैठी आमे ए बंच ऑफ पीपुल ए देश को रूल करिबो एवं आमको रूल करने को कहीं अटकई पारे ना ये हूँ अहंकार चरम सीमा जार केवल शब्द माध्यम सूचना देले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड थैंक्स टू हिम प्रथम टार्गेट प्रथम कही रही धर्मेंद्र प्रधान बारंबार बारंबार जेबे धरा पड़े ना तेबे जना पड़ो जे प्रश्नपत्र लीक है ना जदि प्रश्नपत्र लीक हो बिक्री हो पिला ठीक जगह बसुवे से किसी कह किंतु साधारण नागरिकर अस्थि मजागत हो सारी आमको पैसा दे कोचिंग सेंटर जीवाक पड़ो नहेले आमे जहाँ कि बाहर 110 बाहर लोअर डिविजनल क्लर्क टे भी हो पारू ना तेणु पैसा जार कोचिंग सेंटर तार किंतु पैसा जार पाठ तार बड़ पाठ तार नुहे से अधिका 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 पैसा दरकार सरकार गोटे व्यवस्था सरकार हूँ गोटे गार्डियन जेमिति माँ जदि कुनी पिलाटा को हाथ धरी रास्ता पार कर दिए कुनी पिला विचार करे डाहाण पटू को गाड़ी आसुची बाँ पटे को गाड़ी आसुची कुनी पिला विचार करे मो माँ मते भिड़िकी नौची
लोकर सरकार उपरे ट्रस्टटा से भलिया किंतु सरकार को अवस्था को समय पहुंची प्रथम टार्गेट धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दियंतु जदि धर्मेंद्र इस्तीफा दियंती तेबे अक्रोश आंदोलन जो धारा चली 6 लाख उपरे पिला पिटिशन दे सारे धर्मेंद्र मस्ट रिजाइन धर्मेंद्र रिजाइन करदे जे भारतीय जनता पार्टी सरकारटा भुशुड़ी पड़ो कि मोदी प्रधानमंत्रीत्व पलैब कथा से नुहे धर्मेंद्र इस्तीफा देले गोटे वार्ता जीव जे गवर्नमेंट इज सीरियस यदि धर्मेंद्र इस्तीफा न दियंती तेबे तार अर्थ होउची प्रश्न पत्र लीक पाई भगवान दायी आमे सेतिपाई दोषी नुहं क्रकोच गोटे पॉलिटिकल पार्टी प्रथमतः नुहे क्रकोच होउची जनसाधारणंकर डिजिटल मीडिया रे एक सामूहिक आक्रोश एक सामूहिक विरोध ये देश रे विप्लव बा विरोधर विचार दाना बांधिकी युवकों पाखरे अच्छी एहा ही से वार्ता दउची सीए जेतेबेले डिजिटल मीडिया रू बाहरी की रास्ता को आसीबो सेतेबेले प्रलय हुए तो करि देई पारे किंतु वर्तमान से सिचुएशन नहीं अंततः लोकंकर विरोध को सामना करने सरकार पाखरे शक्ति नहीं सरकार पाखरे भय रही जो दिन सरकार क्रकोच पार्टीर ट्विटर अकाउंट को भारत वर्ष रे बंद कले से दिन आम कन्फर्म हो गले जे ये सरकार भयभीत आउ किछि गैंग अछंती ये कौन विदेशी गैंग ये विदेशी शत्रु ये कांग्रेसिया ये आपिस एभली कहबार कौन से आवश्यकता नहीं कथा होची आमे सफरर ना नहीं जेतिकी पिला सफर रही भितर बीजेपी समर्थक थिबे आज जो माने वर्धित दर रे तेल पकेबे सेमानक भितर बीजेपी वाला थिबे जेते भाषण दियंतु 1000 टंका तेल हेले भी मु मोदी को भोट देबी साइकल बा गाड़ी मुंडे मुंडे ऑफिस जीबी मुंडे ऑफिस रु आसीबी ता देरे मध्य समस्यार समाधान हबार नहीं केवल गोटे आत्म फुटाणी एवं मुझे अनुगामी ये परिचय को सोशल मीडिया माध्यम रे साब्यस्त करिवार ये गोटे प्रक्रिया मात्र नहल तो सरकार अलग स्टांड कर दियंते ये हूँ भक्तों स्टांड एटी 500 टंका दियो लिटर तेल पकाओ अन्य माने 70-80 टंका तेल पकाउ थांतु कथा आदौ सेया नुहे किंतु मूल कथा मध्य एटी लक्ष्य करबा को पड़िबो से क्रकोच हो बा भारत वर्ष जे कोनसी नागरिक हो आज वर्धित तैल दर वर्धित सार दर मनमोहन सिंह बेले केते थिला एबे केते हेला सरकार केते लोन करथिले केते लोन सुझिलेनी एहा विषय वस्तु नुह विषय वस्तु होची आज जेउ तैल संकटर सामना करुची भारत सेतिपाई मोदी दायी ना नुहंती आज तैल संकट समय रे इज्राएल और अमेरिका जी मोदींकर दुई घनिष्ठ बंधु तांको कहतु भारत को आसबे सहयोग करेंगे साहाय्य करेंगे साधारण नागरिक कहीं सफर हेबे माई फ्रेंड डोनाल्ड एवं फादर्स लैंड इज्राएल से आसतु पिठे पड़ू आम कमन मैन कहीं सफर हबू आम कमन मैन कौन क्रकोच यह ही गुरुतर प्रश्न आज समय रे तापमात्रा बढ़ुची आम गोटाक पर गोटाए जंगल पदा करूँ गोटाक पर गोटाए कोयला खଣି विभिन्न कंपनी की डाकिकी दबू ग्लोबल टेम्परेचर बढ़िबो सरकार गप शुणेबे घरे एसी लगेबा बंद कर दियो सरकार आग मंत्रालय एसी लगेबा बंद कर दियंतु सरकार आग नॉन एसी गाड़ी चढ़ंतु लोकों को भाषण दबा विभिन्न टॉपिक को शिफ्ट करवा आगुरु गैस नथला लोक कोन रोसे कर नथिले कि जेतेबेले पेट्रोल नथला लोक कोन साइकल ले जाउ नथिले कि आमे से समय रे छिडा हैचु कि जो माने भाषण दउचंती से माने से अवस्था रे अछंती कि मोदी तेल खर्च कम करुचंती कि वेश पोशाक कम करुचंती कि विदेश यात्रा कमाउछंती कि विदेश यात्रा किछि लाभ मिलुछि कि आम उप मुख्यमंत्री राजा साहब महोदय नॉन एसी रे बंचुछंती कि ये प्रश्न कॉमन मैन रो प्रश्न ये प्रश्न ही क्रकोच रो प्रश्न ये प्रश्न ही असरपार प्रश्न जेतेबेले लक्ष लक्ष क्रकोच रास्ता रे बसंती बा आउटसोर्सिंग एम्प्लॉय से यूथ सुनंतु अनएम्प्लॉयमेंट आ अंडर एम्प्लॉयमेंट ये अनएम्प्लॉयमेंट ठू आहुरी बाधा होची अंडर एम्प्लॉयमेंट बी करथिबो बीटेक करथिबो एमटेक करथिबो पीएचडी करथिबो समान काम को समान दरमार भाषण भी शुनिथिबो कोर्टंकर न्याय भी शुनिथिबो 15,000 टका दरमा पाउथिबो सकाळू आसिले गोटाए गोइठा बाहर बयस 40-45 बापा माँ थे पिलाए पाठ पढ़ुवे ट्यूशन मास्टर आसुथिबो सहरांचल रे भड़ा घरे रहुथिबो भोकर जंत्रणा जे बुझीची से जानिछि लंबा समय धरि रास्ता रे बसिले मंत्री आसिले देखा गले लंबा हो गला धारणाटा प्रतिवादटा शुणु आघातर शक्ति जितेबाला मजबूत हम सेतबेले व्यवस्था चूरमार हवा बाध्य हम केतबेले मड़मड़ मड़मड़ होगी भांगी जापे केतबेले नई जापे मंत्री आसिले नुआईकरी साउळेकरी कथा कहीदेवाई मिलित भाव में आसिले चली चली खोजे दूर सचिवालय किंतु चली चली आसिले न्यूज तो हम ना
ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଦୋକାନରେ ଠିଆ ହେଇକି ଚା ପିଇଲେ, କିଏ କାକୁଡ଼ି ଖାଇଲେ, କିଏ ବାଣ କିଣିଲେ, ଏସବୁ ବଢ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲା ପୁରା ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କୁ ଗେଲ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉଁସିବା ପାଇଁ। ସେ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଆସିବା। ଆସିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସିଲେ, ଲମ୍ବା ଭାଷଣ ଦେଲେ, ପିଲାଏ ଜିନ୍ଦାବାଦ କଲେ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ, ଓ ଘରକୁ ଫେରିକି ଗଲେ। ବଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ହାପନ୍? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କ ସଂଘର ବନ୍ଧୁମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ 11ଟା ପାଖାପାଖି ରାତିରେ ପାଖାପାଖି ଘଣ୍ଟେରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ବାବଦରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଥ୍ରୁରେ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରଙ୍କର କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ବି ହେଲା। ଦାୟିତ୍ୱର ସହିତ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ଅଫିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକଥାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟିଟିଏ ତିଆରି କରାଯିବ ଏବଂ ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ତର୍ଜମା କରିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାହାକୁ ତର୍ଜମା କରିବ। କଲା ପରେ ଯେଉଁ ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଆସିବ ସେ ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଆଧାରରେ ସରକାର ପୁଣି ତା ଉପରେ କ'ଣ ବିଚାର କରାଯିବ ସେ ଉପରେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ବଚନ ମଧୁର ତିଲକ ସରୁ, ଆଙ୍କ ତିଲକ ସରୁଟା ପୁରା ଉପରୁ ଉପରୁ। ଯଦି ସରୁ ତିଲକ ଆଉ ଗେରୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ହଉ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ହଉ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଗୁଗୁଲରେ ଫଟୋ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବେ କେତେବେଳେ ଲମ୍ବା ତିଲକ, କେତେବେଳେ ମୋଟା ତିଲକ, କେତେବେଳେ ତ୍ରିଧାରୀ ତିଲକ, କେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟ, କେତେବେଳେ ମୃଦଙ୍ଗ, କେତେବେଳେ ତ୍ରିଶୂଳ, କେତେବେଳେ ସୋମନାଥ, କେତେବେଳେ ବଦ୍ରୀନାଥ, କେତେବେଳେ କେଦାରନାଥ। ଆଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କର ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଶକ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ପୁରା ଠାକୁରିଆ ଲୋକ। ଠାକୁରିଆ ଲୋକ ପାପ କରିବ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତାକୁ ବ୍ଲାକ୍ ମେଲ୍ କର ବା ହ୍ୱାଇଟ୍ ମେଲ୍ କର। ବାକି କାମକୁ କ୍ୟାରି ଅନ୍ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଗୋଦି ଗଣମାଧ୍ୟମର। ଇଏ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ଇଏ ଗୋଟେ କୌଶଳ। ବାକି ତମାମ ଦେଶକୁ କ୍ରକୋଚ ବା ଅସରପା ବୋଲି ବିଚାର କର। ବାବା ମାର୍କେଟ ବଢ଼ିଛି, ଲେବୁଲ ଅଫ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବଢ଼ିଛି, ଲେବୁଲ ଅଫ୍ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ, ୟୁଥ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ, ସୋସିଆଲ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ। ପାଠ ପଢୁଛି ପିଲା, ପୁରା ଘର ପରିବାର ସଂସାରର ତମାମ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଯାହା ଅଛି ସବୁ କିଛି ବାଜିରେ ଲାଗି ଯାଇଛି। ପୁଅ ମେଡିକାଲରେ ସିଟ୍ ପାଇବ, ପୁଅ IITian ହବ, ପୁଅ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବ, କରଜ ସୁଝିଦେବ, ପୁଅ ହସିବ, ତା ପିଲାମାନେ ହସିବେ, ତାର ସଂସାର ହବ। ବୁଢ଼ ବାପା ମାମା ଆମ ଦିନ କେତେ କି, ଆମ ସଂସାର ଏମିତି ଚାଲିଥାଉ, ପିଲାଏ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ, ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଙ୍ଗର ମାଧ୍ୟମ, ଚମତ୍କାର ମାଧ୍ୟମ ପାଇଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଉ ଭାରତବର୍ଷର ଗୁମ୍ଫାରେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିବା ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ଚିଫ୍ ପାଇଲଟ ମହୋଦୟ। ଆସିବା କ୍ରକ୍ରୋଚ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ, ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଷ୍ଟ ରିଜାଇନ୍। ସେ ଯଦି ରିଜାଇନ୍ ନ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଏକଥା ଧରି ନେବାକୁ ହବ ଯେ ସରକାରଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଅଛି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ପଛରେ ଏବଂ ଇଏ ଲିକ୍ ନୁହଁ, ଇଏ ରୀତିମତ ଗୋଟାଏ ଧନ୍ଦା। ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ ୟା ନାଁ ହେଉଛି ଲିକ୍। ତେବେ ଆମେ ଭୋଟ ଜିତୁଛୁ, ଲୋକେ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦଉଛନ୍ତି, ଏକଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତବର୍ଷର ମାଧ୍ୟମ, ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଗଣ ଯୁବକ, କ୍ରକୋଚ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ନଗଦ ଗୋଟେ ସରକାର ବଙ୍ଗଳାରେ ଆସିଛି, ଆସାମରେ ଆସିଛି, ତାମିଲନାଡୁରେ ଯଦିଓ ମୋଦି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛି। ଏ ସରକାରଙ୍କର ତରିକା କ'ଣ? ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇ କିଭଳି ଭାବରେ ମେସିନାରୀକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନବା। ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, 1,02,000 ଭୋଟ ଯୋଉଠି ଷ୍ଟାଲିନ ଛିଡା ହେଇଥିଲେ ସେଠୁ SIR ମାଇନସ୍ ହେଇଥିଲା। ଷ୍ଟାଲିନ ହାରିଲେ, ମାନେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ତାମିଲନାଡୁର, ସିଏ ହାରିଲେ 8,795 ଭୋଟରେ। ସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଯୋଉଠି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଆସନରୁ 51,000 ଭୋଟର ମାଇନସ୍ ହେଇଥିଲେ। ସେ ହାରିଲେ 15,000 ଭୋଟରୁ। ଅତୀତରେ କେଜରିୱାଲ ଯୋଉଠି ଛିଡା ହେଇଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ହାରିଲେ 4,000 ଭୋଟରେ, କିନ୍ତୁ ମାଇନସ୍ ହେଇଥିଲେ 38,000 ଭୋଟର। ଇଏ ହଉଛି ତରିକା। ଛାଡ଼, ଆମେ କିଛି କାମଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କୁ ଏଇ ବାଟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ବୋଲି ଆମକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଲୋକ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ୱି ଡୋଣ୍ଟ କେୟାର ଫର ଦେମ୍। କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ ସରିଗଲା, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ମହୋଦୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ।
ନିର୍ବାଚିତ ହେଲା ପରେ ଚିଫ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ଅଫିସର ଯିଏ ଥିଲେ ମନୋଜ ଅଗ୍ରୱାଲା ସିଏ ବସିଗଲେ ଚିଫ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ଆସନରେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ହେଲେ ସୁବ୍ରତ ଗୁପ୍ତା ଯିଏକି ଥିଲେ ଇଲେକ୍ସନର ଅବଜର୍ଭର। ଏଇଥିରୁ ବାକି କଥାକୁ ସହଜରେ ମାପ କରାଯାଇପାରେ। ଏକଥାକୁ ସାରା ଭାରତବାସୀ ଆର୍ ୱାଚିଂ। କକରୋଜ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଦେ ଆର୍ ପାଠୁଆ, ଦେ ଆର୍ ଇଲାଇଟ୍, ଦେ ନୋଜ୍, ଦେ ଆର୍ ନଲେଜିୟସ୍। ଇସ୍ରାଏଲରେ କୁଲି ହେବେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଆସିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ, ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ସେ ଦେଶ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆଇଆଇଟିଆନ୍ ଉପରୁ 30% ମେରିଟ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ସେମାନେ ବିଦେଶ ପଳାଉଛନ୍ତି। ଏ ଦେଶରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ଟପ୍ କର୍ପୋରେଟ୍ ହାଉସ୍ 100ଟା ଭିତରେ ଭାରତର ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ବି କମ୍ପାନୀ ନାହିଁ ଏ ବର୍ଷ। ଇଏ ହେଉଛି ଭାରତର ସ୍ଥିତି, ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ। ସରକାର କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚାରରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଆମେ କ'ଣ 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର ହିମାଳୟ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି ବିକାଶରେ। ରୁଷ ସେନାରେ ଭାରତୀୟ ଯୁବକ ଚାକିରି କରୁଛି, ଅଗ୍ନିବୀର ନୁହଁ, ରୁଷ ସେନାରେ ଚାକିରି କରୁଛି, ମାସକୁ ଦରମା ହେଉଛି $2500। ଏଇଥିପାଇଁ ଚାକିରି କରୁଛି। $2500 ଗୁଣ 100 ଗୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ବୋନସ୍ ପାଉଛି $5000। ଆଉ ଯଦି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ତେବେ ତାକୁ ଏକକାଳୀନ ମିଳିବ $1,68,000। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଦେଶର ଯୁବକ ଯାଇକି ବିଦେଶରେ ସୈନ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବକର ପରିଚୟ। ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରରୋଚନାରେ ବୋଧେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହେଇଥିଲା। ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତି ୟା ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, ଜନରୋଷକୁ ସାମ୍ନା କରି ନପାରି ସେମାନଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ସେ ବିତର୍କକୁ ନ ଯାଇ ୟା ପଛରେ ବିଦେଶୀ ଅଛନ୍ତି, ୟା ପଛରେ ମୁସଲିମ ଅଛନ୍ତି, ୟା ପଛରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଛନ୍ତି, ୟା ପଛରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହେଇଥିଲା। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ କ୍ରକୋଜ ବା ଅସରପା ବୋଲି କହିଥିଲେ ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ତେବେ ଭାରତବର୍ଷର ବିକାଶଟା କୋଉଠି ହେଉଛି ଏକଥାକୁ ଅସରପା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଶେଷ କଥା ହେଉଛି କକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟି କୋଉ ବାଟକୁ ଯିବ ତା ଭିନ୍ନ କଥା, କିନ୍ତୁ ଅକ୍ରୋଶକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ଅକ୍ରୋଶକୁ ପ୍ରତିଫଳନ କରିବା ପାଇଁ, ଯୁବର ଶକ୍ତିକୁ ମାପ କରିବା ପାଇଁ, ଯୁବକ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚର ଯେଉଁ ତାତି ଘନ ଘନ ବଢୁଛି, କକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯିଏ ପିଓର ଥର୍ମୋମିଟର ୟାର ମାପକ ପାଇଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବେ।